नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ सांग माने यही सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जानिबार अच्छी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। दांतरे केउ पत्र को घसिले मुखर दुर्गंध मूलरू शेष होई थाए। ऑप्शन ए निंब पत्र, ऑप्शन बी आंब पत्र, ऑप्शन सी तुलसी पत्र, ऑप्शन डी पिजुली पत्र। सांग माने समय बे शेष हो जाइछि एहार सठिक आंसरटी हेउछि ऑप्शन डी पिजुली पत्र। दांतरे पिजुली पत्र को घसिले मुखर दुर्गंध मूलरू शेष होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। अधिक चिंता बा टेंशन कले केउ रोग होई थाए। ऑप्शन ए थंडा काश, ऑप्शन बी हार्ट अटैक, ऑप्शन सी मोतिया बिंदु, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। सांग माने समय बे शेष हो जाइछि एहार सठिक आंसरटी हेउछि ऑप्शन डी हार्ट अटैक। अधिक चिंता बा टेंशन कले हार्ट अटैक रोग होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। दिन को मात्र 2टी लवंग खाइले केउ समस्या दूर होई थाए। ऑप्शन ए काश, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक, ऑप्शन सी रक्तहीनता, ऑप्शन डी लिवर खराब। सांग माने समय बे शेष हो जाइछि एहार सठिक आंसरटी हेउ ऑप्शन डी लिवर खराब। दिन को मात्र 2टी लवंग खाइले लिवर समस्या दूर होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। केउ माछ खाइले थायराइड रोग ठीक होई थाए। ऑप्शन ए चिंगुड़ी, ऑप्शन बी रोही, ऑप्शन सी मागुर, ऑप्शन डी भाकुर। सांग माने समय बे शेष हो जाइछि एहार सठिक आंसरटी हेउछि ऑप्शन ए चिंगुड़ी। चिंगुड़ी माछ खाइले थायराइड रोग ठीक होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। गंगशिउली पत्र खाइबा द्वारा केउ रोग मूलरू भल होई थाए। ऑप्शन ए यकृत रोग, ऑप्शन बी गंठी रोग, ऑप्शन सी रक्तहीनता, ऑप्शन डी परिस्रा संक्रमण। सांग माने समय बे शेष हो जाइछि एहार सठिक आंसरटी हेउछि ऑप्शन बी गंठी रोग। गंगशिउली पत्र खाइबा द्वारा गंठी रोग मूलरू भल होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। धनिया गुंड खाइबा द्वारा केउ रोग मूलरू ठीक होई थाए। ऑप्शन ए अल्सर, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी डायबिटीज। सांग माने समय बे शेष हो जाइछि एहार सठिक आंसरटी हेउछि ऑप्शन बी थायराइड। धनिया गुंड खाइबा द्वारा थायराइड रोग मूलरू भल होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। पीता शाग खाइले केउ समस्या संपूर्ण ठीक होई थाए। ऑप्शन ए रक्तचाप, ऑप्शन बी हार्ट रोग, ऑप्शन सी परिस्रा पड़ा, ऑप्शन डी पुरुणा काश। सांग माने समय बे शेष हो जाइछि एहार सठिक आंसरटी हेउछि ऑप्शन ए रक्तचाप। पीता शाग खाइले रक्तचाप समस्या संपूर्ण ठीक होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। कांचन पत्र खाइबा द्वारा केउ रोग संपूर्ण ठीक होई थाए। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य। सांग माने समय बे शेष हो जाइछि एहार सठिक आंसरटी हेउछि ऑप्शन डी कोष्ठकाठिन्य। कांचन पत्र खाइबा द्वारा कोष्ठकाठिन्य रोग संपूर्ण ठीक होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। केउ अंग सफा रहिले मनीष को केबे भी हार्ट अटैक आसे नहीं। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी फुसफुस, ऑप्शन डी अंतनली। सांग माने समय बे शेष हो जाइछि एहार सठिक आंसरटी हेउछि ऑप्शन डी अंतनली। अंतनली अंग सफा रहिले मनीष को केबे भी हार्ट अटैक आसे नहीं। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। केउ परिबा शरीर को यूरिक एसिड को बाहर करिबारे सहाय्य करे। ऑप्शन ए काकुड़ी, ऑप्शन बी कखारू, ऑप्शन सी आलू,
ଅପସନ୍ ଡି ପୋଟଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କାକୁଡ଼ି। କାକୁଡ଼ି ପରିବା ଶରୀରକୁ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କଅଁଳ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଖାଇଲେ କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଲସର, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁମେହ, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇରିଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅଲସର। କଅଁଳ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଅଲସର ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଓ ପେଟ ଗରମ ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦହି, ଅପସନ୍ ବି ପୋଦିନା, ଅପସନ୍ ସି ଡାଲଚିନି, ଅପସନ୍ ଡି କମଳା ରସ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପୋଦିନା। ପୋଦିନା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଓ ପେଟ ଗରମ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପେଟ କୁର୍ମି, ଅପସନ୍ ବି ଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ସି କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍, ଅପସନ୍ ଡି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା। ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲାଉ ଚୋପା ଖାଇଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗଳା ବସିବା, ଅପସନ୍ ବି କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍, ଅପସନ୍ ସି ପେଟ ଜ୍ୱାଳା, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପେଟ ଜ୍ୱାଳା। ଲାଉ ଚୋପା ଖାଇଲେ ପେଟ ଜ୍ୱାଳା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଚେରି, ଅପସନ୍ ବି ସେଓ, ଅପସନ୍ ସି ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ଡି କମଳା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଚେରି। ଚେରି ଫଳ ଖାଇଲେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଯାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପତ୍ର ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁରେ ଚମକ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବରପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଆମ୍ବପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ବେଲପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁର ଚମକ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ।